Oi. ससुरे महाराज जमीदार आजा हमारी जमी खंडे कई दिला आजा बोल कोई सानो सारी मरो कोला होर मारो सानो सारी मरो कोला होर मारो आजा को बाटा तो जाती दादा रे आजा कौन कोई इतार आग्रो किरा कइलु भो इतार आग्रो किरा कइलु सानो सारी मरो सतै भो ए भगवान माई पो महर उला बुद्धि तारो हो पाइना नै तोरे उलाडा बलेला फटाने माई पे महर उला बुद्धि तारो आया सोई दिना ताती मेला करी ना आया कौन कइले कोसा केंदु भजा लागे बड़ मजा कोसा केंदु मजा लागे बड़ मजा आया पखाड़ा भात को ठेली डाला आगे कौन कइले मोर आई सासु बुझे कारू खसो मोर आई सासु बुझे ओ नाइ को आया बिदारी बिदारी मरी गो आया पात्र करे नाम है कोहे श्याम घन धारी हुए मन कोहे श्याम घन धारी हुए मन कोहे लोकला सकर जरी सरकार के
ଶ୍ରମିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଖବର କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କର ଗୋଟେ ହଁ କୁହ ଶ୍ରୀମଲ ଏଇ କାମରେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଶୁଭ ସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଦୁଇ ଗୁଡିଆ ଦୁଇ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି আমার তাহলে ফুটু জীব দাদা বিলকুল নাই ফুটবা পোকার বলে আহা ওরে ওরে হ্যাঁ শুন তো হ্যাঁ ওটা সিজে পছে কবি এই পেনসারা তে তো আমার মটপুরে মিলেবো বেড়া এটি পুলিশ আছে না হ্যাঁ এটি পুলিশ আছে না ওই জমপুরে পুলিশে বড় এলাও এই পুলিশ আছে বলে পুলিশ না বাবু अब तुम्हारी पुलिस का लिए हमारी सिक्योरिटी में बड़ा আমার এই না পুলিশ এর তাগর সিকিউরিটি अब गाड़ी में सिक्योरिटी थी में बड़ा হ্যাঁ अब तो करबो बड़े এবার এটা জমনা কি हां টাকাটা দেখা করবার আছে अरे क्या पाटन वाला हबो হ্যাঁ पाटन वाला हबो दौड़ी आसो अरे बा अब ये जमपुर पास नहीं आसो बे अब एक जीवो किन कराबो हां किन केती बाटना न फेरबा लागे अच्छे हां अच्छी भाई अच्छी ओए बे तो ऑपरेशन करबी बे ऑपरेशन करबी बे बेड़ा ये कतरे पुलिस वाले कतरे डॉक्टर कतरे डॉक्टर जल्दी भी ऑपरेशन करे बोलते आता है ना आओ এবার এটা প্রশ্ন বলতে দিব এইটা করবি করবি গো হোয়াট ইজ ইওর নেম বে হোয়াট ইজ ইওর নেম মাই নেম ইজ ওয়াসিম লাইবে রাইট সুন্দর হ্যাঁ আউট অপারেশন করবি বে এর আগোটে কথা আউট করবি করবি হোয়াট ক্লাস ইউ রিডিং বে এটা সবাই খালি ইংলিশে পড়তে লাগো আই রিডিং এজন ভালো নাই পড়ে সব করে আমি পাঠ পড়ি আর ওন্ডা খাই রাইট সুন্দর আউট করবি বে আউট অপারেশন করবি আউট हाँ व्हाट क्लास तू रीडिंग बाय মাথারে ঘান্টি গিরি এবার এরা হাউ ক্লাস 2 বলে নাই ঝাড়া জানি কি স্কুলে তার মানে সে কোনটা রবিবার আসিল তো আমি ঝাড়ার করি না হ্যাঁ ঝাড়ার আসিল না আমি राइट राइट सुन तो एरा के दला बोल छा हां के दला नी আমি দিলে রাখো দুজন যাও सुनो तो दिसे पड़ा तो सुनो बे तुम्हारे वो पर्सनल आंसर नहीं देबे ये नो ना तुम बड़ा मुद्रा मुती दे बे জায়গা আছে হার জায়গা মুতু के लेटन के जाके कोड़ा के जाते पूरा आराम से पूरा हल्का वो आए अच्छा नहीं तो अच्छा नहीं मुती दे बे ओहो जाने जाने तो हीरा मोती दो नहीं जा हां भाई जा सुन तो ले छाड़ भी जा ले हम जोड़ा छूट है ओहो फोन करो काला फोन करी मोर तो तोड़ा फोन बाहर पे लाना बो फोन कर सुन तो ये धर वो हक्का में डाड़ी है ओए सर आखिर
କିଆ ନ ଯିବ ଆଖିରା ଫୁଟବଲ ଜମା ପଡୁଛି ତା ହେବା ଓ ମାଇ ଗॉड एंड्रॉइड କେତେ ସାଇଜ ଓଟାରେ ବୁଲି ଲାଗେ ନାଇଁ ବୋ ଆମ ଦୌରା ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗେ ଖେଳି ଦିଲା बोल नहीं ना তুই দিব ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି हेलो अरे दौड़बाଳ ଆଜ୍ଞା अरे कौन है जी ଆଜ୍ଞା कौन है जी ଆଜ୍ଞା ସିମିଲାରେ ଦୁଇ ଗୁଡିଆ ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା हैं ଦୁଇ ଗୁଡିଆ ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା कोठु आछंती सेमाने ଆଜ୍ଞା कोठु आछंती ସିମିଲାଇ सेमिनार आछंती ଆଜ୍ଞା कोन पे आछंती ପଡେ ଯିବ ପଡେ ଯିବ ওই যে খাইয়া ଆଜ୍ଞା ଖାଇଏ ଜଣ ପରେ सेमान कोन ना कोन ବେ ତମ ନାଁଟା ଦେବେ ভালো ভালো ନାଲୁଆ ଭାଲୁଆ ପା ହେଟା ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ଧୋଇଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପାଉଟି ଟାବା ପନ୍ଦର ସିଧରେ ଗଡା ଆଜ୍ଞା हां ଆଜ୍ଞା ନାଳୁଆ ଆଉ ବାଳୁଆ ठीक अछि सेमान को ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାଳୁଆ ବେ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡିକି ବେଦକୁ हां छाड़ी दियो ଆଜ୍ଞା ଚାରଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଯେ ପୁଣି ठीक अछि आसन दियो ଆପଣଙ୍କୁ ରାପି ଦେବେ କି ରାଜା ଏଟା ମୋର ବେ ସେ ଶୁଣ୍ଠ ହେଲେ ଯିବୁ ହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବୁ କି આપણે ଜମରା କିଏ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆଖିରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଅସ୍ମିତ ଗାଁ ଯଦି ଅନାଇ ଦେଲା ଦେଖିକି ଯିବୁ ହଁ ଯା গোলা মাঝে খালি হা 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 করে मोटे मोटे बदल मोटे काम करिए जाली दिमाग पहले पूरा कलर कलर पूरा कलर कलर जीवा चल आइबो हां मोर के सब चाल में जानी में कोले कोले बोले किरा हां नहीं नहीं आओ महाराज कौन है जी जय श्री राम जय श्री राम ओ जमराज हां कौन जी को हां बोले दाओ आओ जमराज हां आओ अरे नला वाला तुम मैंने कौन पाई आसो तू रोना बो लो अब मैं क्या करिबा जमसा कथा ना ले काम डिस्कस कर दीबो बाबू तो विश्वास करा कली ना करबो आओ जमराज हां बोलो क्या बे कुछ जो तुम्हें भी की जमोरा जा आस्ता से पकड़ो जो पता कौन पाई तुम्हें कौन पाई आसो जमपुर भाषा तुम फेरवा रास्ता नहीं ओहो महाराज सुनो हां कौन जी को दुख माना बोलो मत दुख विषय दिया हां कौन को बोलो तो हां बोला थे हां बोला थे पता नहीं करे गुडा কথা ভুলি যাই তোমার লাগি দি কোন কই মারতে শীঘ্র কো পুরা খাও বিড়ি দরকার নাই নাই দরকার নাই କହିବି କି ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା এই ବର୍ଷ ଆସିଲି ତା ଦୁଇ ଗୁଣା ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଖାଇ ଖୁଆ ଦଉଛ କି ଆଉ ହାଁ ଖାଇବ ନାଇଁ ଆଉ ଜମରାଜ ଆଉ ଶୁଣ ତ ତୁମ ଯେ ବାନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେଟା କେ ଦେବ ए मूर्ख के दूरे की रह तापर कथा बार्ता कर सुनो तो तू जमा पागे खांद लगे कथा बार्ता होबा चाहू नहीं नहीं हमारे नेता मंत्री संग ଜଳି ଯିବୁ ବେ हां ଜଳି ଯିବୁ आओ अरे कौन को हो ठीक
ଆସିକି ଆସିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ହଁ କଣ ବାଟ ନାଳରେ ଝୁରି ମାରୁଛି। ଏ ବାଟ ନାଁରେ ଝୁରି ମାରୁଛି। କୁହ ଆସିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ କଣ କୁହ ଆମ ପାଖରେ ଭୁସୁବା ପଟିଆ ଅଛି। ହଁ ଆମ ଖମାରୀ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ହଁ ତୁମର ପାଖରେ ବାଜମସି ପଟେ ଅଛି ପୁରା। ଅଛି ହଁ ଯେ ତମେ ବାଜବାଜି କଣ କରିବ ହେ ବାଜମସି କି ନେଲେ ଆମ ଭୁସୁବ ସାଙ୍ଗରେ କହିଦେବ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଦୟାପାଳ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆରେ ଏମାନେ ବାଜମସି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବାଜ ବସିକି କରେ ହଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚାଷ କରିବେ ଚାଷ ବାଜ ମସିରେ ବି ଚାଷ ହଉଛି। ହବ ନାଇଁ পেলাটো কিরা করবো अब तुम्हें नहीं जीवाला मत के खीरा दबो तुम्हें नहीं जीवाला मत के खीरा दबो যা এবার তুই 2-3 মিনিট সময় নাই পারো খালি পিপি हो जो कते पिटुबो हां आप पढ़ते जाके खाता पता धरि बढ़िया से कि हमें भी हम को ହଁ ହଁ ସେ ବଢି ଆସିଛି ତମେ ବି କାଲି ସ୍କୁଲ ଆସ ତମର ଆଇସ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଇସ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜମପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି তোমার ভাগ্য ভালো কিছু জীব দেখে দেখো জমাপুর আসে তোমার ভাগ্য ভালো তোমার আইসা ଟିକେ বଢି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ ଆପଣ କହ तुम से तुम द्वारो की फारो जे हाँ। मैं तो देई बली तो किसी नहीं कहला नहीं जाबो हां नेबे तो हां जमराज ହଁ କୁହ ए थैंक यू नीचे किरा कोन की थैंक यू वाला थैंक यू 7 मास सॉरी 6 मास ओए अरे हर को आवा बंदा अरे आता दिले जब प्रसाद खाबा लाग जल्दी पछाड़ जे मना कर दो हो पानका पाइबा रे हेला हो आय आय মই দিবি हां ए भगवान बाहागर हबु कामना शीघ्र किन करबु हां आज ये बाजो तो बेसी उत्पादन देबी